نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. آمين يا الله، آمين يا رب العالمين. Al-Mukarram wal-Muhtaram sahibul majlis, yaitu guru kita bersama Al-Ustaz Abdul Aziz Nasution beserta keluarga. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Mukarram wal-Muhtaram, orang tua Nabi Ison, alhamdulillah hadir. Sunijo Ustaz Hamonangan, Sunijo Jamaah Dalatul Hikam hadir di majelis ta'lim. Al-Mukarram wal-Muhtaram, lima guru kita bersama yaitu Al-Ustaz Irfan Sami Nasution. Alhamdulillah telah bersama kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga, memberkahi, memanjangkan umur beliau. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat, rahmat, taufik, hidayah, sehingga pada malam hari yang berbahagia ini kita masih bisa bertatap muka, bersilaturahmi, menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap niat kita, langkah kita, ayunan tangan kita menjadi catatan amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam semua tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa taruhkan syafaat beliau. Dia malah yang qauman wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Mudah-mudahan kita termasuk umat mencintai beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah acara wiridan ataupun marhaban sunjung bersanji alhamdulillah marhaban. Sekarang masuklah kita ke acara inti, tapi sebelum kita mendengarkan ceramah ataupun pengajian kitab dalail yang disampaikan oleh guru kita bersama, marilah sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh saudara kami Ali Amri Nasution. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh saudara kami Ali Umar Nasution. Kepada saudara kami tersebut kami persilahkan dengan sepenuh hormat. المسجد الأقصى
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa zakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kita ucapkan kepada saudara kami yang telah membacakan ayat suci Al-Quran yang akan kita bersama. Mudah-mudahan yang membaca dan kita mendengarkan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu ceramah agama ataupun pengajian kita dari Hikam. Kami waktu dan tempat kami persilahkan kepada guru kita bersama yaitu Al-Ustaz Irfan Sakti Nasution. Kepada beliau kami persilahkan dengan sepenuh hormat. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim.
ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa fi ardi Palestin liyuriyahu min ayatihi ibratan linnasi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin Allahumma amin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan anugerah nikmat hidayah karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga malam hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahim, menuntut ilmu, sekaligus mengadakan Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertepatan sekarang ini kita masih berada di bulan Rajab. Salawat serta salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaatnya lah yang kita harap-harapkan. Pada hari tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Sayyidina Muhammad. Maka oleh sebab itu marilah kita bacakan salawat dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adapun yang sama-sama kita muliakan para asatiz, para tuan-tuan guru kita, para alim ulama, wabil khusus guru kita akhinal kiram Al-Ustaz Abdul Aziz Nasution beserta dengan keluarga. Begitu juga hormat ta'zim kita kepada orang tua kita, para sesepuh, umumnya hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah Majelis Dalailul Hikam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita pembacaan kitab Dalailul Khairat, mengingat malam ini kita mengadakan Isra wal Mi'raj, perjalanan dan juga di mana Allah menaikkan Nabi kita menembus langit yang ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah,
menerima satu perintah, perintah yang suci dari Zat yang Maha Suci, yang menerimanya pun hamba yang suci, dan tidak sah dikerjakan perbuatan itu kecuali orang-orang yang suci, yaitu adalah perintah sholat. Wajar Rasulullah mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama sekali yang akan dihisab Allah nanti pada hari kiamat adalah sholat. Allah berfirman di dalam surat Toha ayat 14, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis salata li dzikri. Muhammad, innani anallah, saya ini Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'buduni, sembahlah aku. Wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Berarti tujuan Allah memerintahkan Nabi kita salat, kemudian perintah itu diwajibkan kepada umat Nabi supaya kita mengingat Allah. Ini paham itu bahasanya ya? Supaya kita mengingat Allah. Itu inti supaya. Pantas ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari Sidratul Muntaha bertemu dengan Jibril. Jibril bertanya, bagaimana rasanya bertemu dengan Allah? Apa yang diperintahkan Allah? Rasulullah menjawab, engkau tidak akan paham sebab engkau tidak merasakannya, wahai Jibril. Lalu apa yang diperintahkan Allah? Salat. Bagaimana salat itu ya Rasulullah? Kata Jibril. Rasulullah tidak bisa menjawab bagaimana salat yang sebenarnya itu, karena Allah mengatakan wa aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat itu untuk mengingatku. Sehingga Nabi hanya menjawab dengan jawaban-jawaban syariat, jawaban-jawaban orang yang ahli tarikat, tetapi tidak menjawab dengan ma'rifat. Sebab ma'rifat itu adalah mesti orangnya langsung yang merasakan bagaimana ia sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita mengatakan kita sudah sholat, padahal tidak, hanya raga tubuh kita yang sholat, tapi hati kita tidak. Kadang-kadang kita mengatakan hati kita sudah sholat, tapi jasad kita tidak sholat. Nah, ini tidak sesuai dengan sholat yang sesungguhnya. Maka pertemuan antara syariat dengan hakikat itu mesti ada di dalam sholat. Mereka tidak akan tahu kecuali yang ma'rifat kepada Allah. Sebab mengingat Allah Ta'ala di dalam sholat itu merupakan bagian khusyuk dalam sholat. Jadi yang boni mana Allah dina sumbayangi ibadah bisa belokkan kamu sumbayang ibadah. Dikupas oleh ulama-ulama lagi, apa itu khusyuk? Khusyuk itu sukunul jawarih ma'a huduril qalbi. Ngasih bina tolong alang nomor siapa? Ahadulang khusyuki. Jawabannya hanya dua, sukunul jawarih ma'a huduril qalbi. Artinya tenang anggota tubuh beserta hadir hati. Itu yang dikatakan khusyuk. Tenang anggota tubuh seperti apa? Anggota tubuh ini tidak akan bergerak kecuali pada hal-hal yang diperintahkan dalam sholat. Contohnya perintahkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, ini tangan akan bergerak. Ini khusyuk namanya. Tapi ketika anggota tubuh kita bergerak dengan tidak perintah sholat, maka itu bukan khusyuk. Nara anda umang-umang kan? Nah, batal melali balak. Orang kan khusyuk bet. Sudah dipastikan tidak khusyuk. Karena sudah bergerak
dengan gerakan yang tidak diperintahkan di dalam sholat. Yang diperintahkan ruku, i'tidal, sujud, duduk antara tusuk, kemudian tahiyat. Ini diperintahkan, ini khusyuk. Maka jika kita bergerak keluar dari perintah-perintah sholat, kepala, mata, tangan, betis, kaki, itu tidak lagi dikatakan khusyuk. Namun dodo naman dalami khusyuk. Itulah hakikat khusyuk. Nah, sukunul jawarih, tenang anggota tubuh. Makanya yusahur ketika sholat, Allahu Akbar, jangan bergerak kecuali hanya gerakan-gerakan sholat. Ma'ahuduril qalbi, beserta hadir hati. Apa yang dikatakan hadir hati? Allah yatafakkara illa fi ma'na ma yaquluhu min qira'atin aw dzikrin aw du'ain. Dia tidak berpikir kecuali pada makna-makna yang ia sebut dari bacaan atau zikir atau doa. Iman itu hadir hati. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika dia membaca Fatihah, maka hadir hati dia hanya berpikir makna bismillah dengan menyebut nama Allah, atau dia berpikir dengan pertolongan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Yang ada di pikirannya itu maknanya. Kalau seandainya tidak tahu maknanya, kan banyak makna-makna sholat yang kita tidak tahu artinya. Rabbana lakal hamdu, ada yang tidak tahu artinya. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ketika kita tidak tahu maknanya, supaya dikatakan hadir hati, sesuai apa yang kita katakan, itu pula yang dikatakan oleh hati. Berarti at-tahiyatul, di hati pun at-tahiyatul, mengikuti. Lalu bagaimana ketika saya sholat, baca Fatihah, tapi di pikiran saya dosa-dosa saya, di pikiran saya pertanyaan malaikat munkar nakir nanti di dalam kubur, maka ini dikatakan sholat tidak hadir hatinya, walaupun yang dipikirkannya perkara akhirat. Karena yang dikatakan hadir hati, yang dipikirkan itu hanya makna sholat, makna bacaan sholat. Kan kadang-kadang raden tong, membaca Fatihah buat dosa dibaningon. Kemudian bagaimana nanti kita dikubur, bagaimana nanti ketika di akhirat, bagaimana nanti timbangan amal. Nah, walaupun ini seolah-olah terlihat akhirat, tidak dikatakan khusyuk dalam sholat. Karena orang yang sholat, dia hanya memikirkan arti-arti makna bacaan-bacaan. Nah, disitulah perlunya, pentingnya ilmu tentang sholat. Maka banyak orang yang tertipu dengan sholatnya. Setan menggiring pikirannya, akal dan hatinya untuk memikirkan akhirat, tetapi tidak memikirkan makna sholat. Oh, udah banget ini Allahu Akbar, nyanyi wandiba, suji manara kutung kibnai, ayat menetes air mata, suji supaya yang kius datina khusyuk. Tidak, katakan itu tidak khusyuk. Karena khusyuk itu yang ada di pikiran hati kita, maknanya. Tidak tahu maknanya sesuai apa yang kita ucapkan dengan hati kita. Itulah sholat yang diterima oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Poin-poin lain ini kita sebut kuning. Ngadong bidikinjang nii para sembahyang nyalakna khusyuk songonima. Tenang anggota tubuhnya, kemudian hadir hatinya. Itulah khusyuk. Dan mengingat Allah di dalam sholat bagian daripada khusyuk. Itu berkah Isra wal Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali sholat, tubuhnya tenang, anggota badannya tenang, kemudian hatinya hadir kepada Allah. Sahabat-sahabat seluruhnya mereka hadir hatinya ketika sholat. Inilah yang kita harapkan, agar jangan supaya setan menggiring kita ke hal-hal yang akhirat padahal kita sedang melaksanakan sholat. Mudah-mudahan kajian tentang Isra wal Mi'raj ini sedikit tapi mengena di hati kita, menambah ilmu amal ibadah kita, sehingga kita tahu bagaimana sebenarnya saya sholat. Oh, ternyata selama ini sholat saya masih jauh dari kata khusyuk.
masih sering menggaruk-garuk tangan, masih sering kaki bergoyang-goyang, masih sering mata menoleh ke kanan ke kiri, tidak pada tempatnya. Itu berarti tidak khusyuk anggota tubuhnya. On mana berlitai para kita para sejarah ya, umat somawa sodeges sumbayang bayi. Oke, karena benedong kajian kitab Dalail, kita lanjutkan pembacaan kitab Dalailul Khairat. Halaman 3 doang sambungan. Halaman 215. Al-Hizbus Samin fi Yaumil Isnain, hizib yang ke-8 pada hari Senin ke-2. Berarti sudah seminggu nih mengamalkan dalail. Pertama hari Senin mulainya, kemudian Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Berarti hari ke-8 kan ketemu Senin lagi. Nah, ketika kita sudah membaca dalail 1 minggu 7 hari, ketemu Senin kedua kalinya bertemu hari Senin, pertama baca istighfar seperti biasa, kemudian Fatihah kepada Nabi 1 kali, kemudian Fatihah kepada guru yang mengajarkan 1 kali, kemudian Fatihah kepada kedua orang tua 1 kali, lalu Fatihah liridhoillah. Setelah itu baca Senin pertama yang kemarin. Ijolo parjolo, Senin pertama dibaca. Senin yang pertama dibaca awal akhir sampai mu'afa, dapat hari Selasa sedikit kan. Nah, sampai kalimat mu'afa. Begitu mu'afa lanjut ke Senin yang kedua. Berarti 2 sholawatnya di Senin kedua. Nah, diulang sholawat Senin yang pertama, baru lanjut Senin yang kedua, sehingga besoknya Selasa tinggal melanjutkan hari Selasa. Nah, kita baca. Nah, ini kita umpamakan kita sudah membaca Senin yang pertama, baru kemudian lanjut. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyiz zahid rasulil malikis samadil wahid sallallahu alaihi wasallam salatan daimatan ila muntahal abadi bila inqita'in wala nafadin, salatan tunajjina biha min harri jahannam wa bi'sal mihad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim salatan la yuhsa laha adadun wa la yu'addu laha madadun. Allahumma salli ala Muhammadin salatan tukrimu biha maswah wa tuballighu biha yawmal qiyamati minas syafa'ati ridha. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil asil sayyidin nayyil ladhi ja'a bil wahyi wat tanzil وأوضح بيان التأويل وجاءه الأمين جبريل عليه السلام بالكرامة والتفضيل وأسرى به الملك الجليل في الليل البهيم الطويل. Nah, ini cerita Isra Mi'raj. Wa asra, dan ia diperjalankan. Wa asra bihil malikul jalil fil lailil bahimit tawil fakashafa lahu an a'lal malakut wa arahu sara'al jabarut wa nadhara ila qudratil hayyid daimil baqi alladhi la yamut sallallahu alaihi wasallam salatan maqrunatan bil jamal wal husni wal kamal wal khairi wal ibdal. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin adadal aqtar wa salli ala Muhammadin wa ala آل محمد عدد ورق الأشجار وصل على محمد وعلى آل محمد عدد زبد البحار وصل على محمد وعلى آل محمد عدد الأنهار وصل على محمد وعلى آل محمد عدد رمل الصحار والكفار وصل على محمد وعلى آل محمد عدد ثقل الجبال والأشجار وصل على محمد وعلى آل محمد عدد أهل الجنة وأهل النار وصل على محمد وعلى آل محمد عدد الأبرار والتجار وصل على محمد وعلى آل محمد عدد ما يختلف فيه الليل والنهار واجعل اللهم صلاتنا عليه حجابا من عذاب النار وسببا لإباحة دار القرار. ما شاء الله.
إنك أنت العزيز الغفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وذريته المباركين وصحابته الأكرمين وأزواجه أمهات المؤمنين صلاة موصولة تتردد إلى يوم الدين. اللهم صل على سيد الأبرار وسيد المرسلين الأخيار وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ثلاثا 3 kali. اللهم صل على سيد الأبرار وسيد المرسلين الأخيار وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. Baca 3 kali baru lanjut. اللهم يا ذا المن الذي لا يكافئ امتنانه والطول الذي لا يجازى إنعامه وإحسانه نسألك بك ولا نسألك بأحد غيرك أن تطلب ألسنتنا عند السؤال وتوفقنا لصالح الأعمال وتجعلنا من الآمنين يوم الرجف والزلزال يا ذا العزة والجلال. أسألك يا نور النور قبل الأزمنة والدهور أنت الباقي بلا زوال الغني بلا مثال القدوس الطاهر العلي القاهر الذي لا يحيط به مكان ولا يشتمل عليه زمان. Garis bawah yang tadi al-ghaniyu bila misal di atas antal baqi bila zawal al-ghaniyu bila misal al-quddusut tahir al-aliyul qahir sampai qahir. Antal baqi bila zawal al-ghaniyu bila misal al-quddusut tahir al-aliyul qahir. Ini satu kalimat ini sangat baik dibaca bagi orang-orang yang sering bermimpi-mimpi buruk, bermimpi-mimpi yang menyeramkan, mimpi jelek, mimpinya tidak ada yang baik, maka sebelum tidur baca antal baqi bila zawal al-ghaniyyu bila misal al-quddusut tahir al-aliyul qahir. Insyaallah mantap nih nomor mimpi-mimpinya jadi. الذي لا يحيط به مكان ولا يشتمل عليه زمان أسألك بأسمائك الحسنى كلها وبأعظم أسمائك إليك وأشرفها عندك منزلة وأجزلها عندك ثواب وأسرعها منك إجابة وباسمك المخزون المحنون الجليل الأجل الكبير الأكبر العظيم الأعظم الذي تحبه وترضى عمن دعاك به وتستجيب له دعاءه. أسألك اللهم بلا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وأسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. وأسألك باسمك الذي يذل لعظمته العظماء والملوك والسباع والهوام وكل شيء خلقته يا الله. يا رب استجب دعوتي يا من له العزة والجبروت يا ذا الملك والملكوت يا من هو حي لا يموت. سبحانك رب ما أعظم شأنك وأرفع مكانك أنت ربي متقدسا في جبروتك إليك أرغب وإياك أرهب يا عظيم يا كبير يا جبار يا قادر يا قوي تباركت يا عظيم تعاليت يا عليم سبحانك يا عظيم سبحانك يا جليل. أسألك باسمك العظيم التام الكبير ألا تسلط علينا جبارا عنيدا ولا شيطانا مريدا ولا إنسانا حسودا ولا ضعيفا من خلقك ولا شديدا ولا بارا ولا فاجرا ولا عبيدا ولا عنيدا. اللهم إني أسألك فإني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا هو يا من لا هو إلا هو يا من لا إله إلا هو يا أزلي يا أبدي يا دهري يا ديمومي يا من هو الحي الذي لا يموت يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الحي القيوم الديان الحنان المنان الباعث الوارث ذا الجلال والإكرام قلوب الخلائق بيدك نواسيهم إليك فأنت تزرع الخير في قلوبهم وتمحو الشر إذا شئت منهم
فأسألك اللهم أن تمحو من قلبي كل شيء تكرهه وأن تهشو قلبي من خشيتك ومعرفتك ورحمتك والرغبة فيما عندك والأمن والعافية واعتب علينا بالرحمة والبركة منك وألهمنا الصواب والحكمة فنسألك اللهم علم الخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص الموقنين وشكر الصابرين وتوبة الصديقين ونسألك اللهم بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تزرع في قلبي معرفتك حتى أعرفك حق معرفتك كما ينبغي أن تعرف به وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. Titik sampai di situ. Wa huwa hasbuna jangan dibaca lagi. Nah, baru nanti doanya yang di bawah hazat doa yukrahu akiba khatmi dalailil khairat. Doanya ini pun sekaligus langsung dibaca pada hari Senin kedua. Berarti hari Senin kedua dibaca Senin pertama, lanjut Senin kedua, lanjut doa. Dan doanya tidak boleh ditambah dengan doa yang lain, hanya doa yang ada di kitab ini. Kita yakin bahwa doa ini doa yang sudah mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Mungkin pertemuan berikutnya kita kaji doa naon, kita baca sekalian mengijazahkan tentang kajian kitab Dalailul Khairat agar supaya bisa kita amalkan bersama. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita dapat betul sebelum Ramadan kita baca doa sekalian meramaikan pengajian kita ini, karena sudah dengan taufik pertolongan Allah kita mampu mengkaji sholawat Dalailul Khairat. Bersyukurlah kepada Allah kita termasuk orang-orang pilihan yang bisa mempelajari, mengkaji dan juga nanti mudah-mudahan bisa mengamalkan sholawat ini. Pada songon di purba ampun nakala spitu yoro sudah putih sholawatan onda purlu wayah kala spitu. Alhamdulillah sampai sana itu kita semoga bisa itu menghadiri di pertemuan berikutnya. Kita ajak orang-orang terdekat kita supaya mendapatkan keberkahan sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li ajdadina wa li jaddatina wa li mashayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil ar-rahmata wal maghfirata wal ni'mata wal barakata 'alaina wa 'ala alihi al-jama'ah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ya arhamar rahimin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha 'an qawlin wa fi'lin wa niyyatin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina ya mujib as-sa'ilin ya rabbal 'alamin. Allahumma alif baina qulubina wa qulubi ikhwanina wa qulubi akhwatina wa qulubi tullabina wa qulubi talamizina ya arhamar rahimin. Wa asli dhata bainihim innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في صدقاتنا وبارك لنا في علمنا وبارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في مجلسنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم تقبل يا كريم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.